अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं MK TV। इस वक्त दुनिया में अरबों ऐसे लोग मौजूद हैं जो गुर्बत और मुफलिसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि मरने के बाद दुनिया की दौलत दुनिया में ही रह जाती है। इंसान अगले जहां सिर्फ अपने आमाल लेकर जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत माइकल जैक्सन का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्हें पॉप मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 8 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, मगर वो मरने के बाद भी गुज़श्ता चंद सालों में लाखों डॉलर्स कमा चुके हैं। आज की वीडियो में हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए थे। उन्हें किंग ऑफ पॉप म्यूजिक यानी पॉप मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। ये एक बड़े अमेरिकन गुलकार, गाना लिखने वाले, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, एक्टर और डांसर भी हैं। माइकल जैक्सन का शुमार चंद ऐसे कामयाब और ऐसे मयार की कारकर्दगी में होता है जिन्होंने इंतहाई कलील वक्त में दौलत, इज़्ज़त और नाम कमाया है। ये एक ऐसे बाकमाल पॉप सिंगर थे जिनको तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में सुना जाता है। माइकल जैक्सन की कामयाबियों की एक वसी दास्तान है। आज हम इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और कामयाबियों के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। माइकल जैक्सन दुनियाई मौसीकी का एक ऐसा नाम था जिसने गरीब और सियाह फाम घराने में आंख खोली। उसे शुरू से ही अपनी सियाह रंगत से नफरत थी। वो हमेशा आईना देखते वक्त खुद को कोसता था। बचपन में उसने किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाया तो नजूमी ने उसे कहा कि तुम 70 साल की उम्र पाओगे, मगर माइकल जैक्सन ने बड़े तंज के साथ उसे जवाब दिया कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। नाज़रीन, अमेरिका में कई 100 साल तक नस्ल परस्ती रही है, मगर जब 20वीं सदी में सियाह फाम लोगों को थोड़े बहुत हुकूक मिलना शुरू हुए तो ये लोग मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता होने लगे। माइकल जैक्सन अपने माँ बाप का 7वां बच्चा था। ये एक सियाह फाम खानदान था। उस दौर में उसके बड़े भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया और ये लोग रेलवे स्टेशन के सामने खड़े होकर गाना गाते और कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लेते। उन्होंने 1969 में एक छोटा सा एल्बम भी रिलीज किया, मगर कामयाब ना हो सका। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इसका किरदार तंबूरा बजाने का था। इसके भाई और इसका बाप इस पर सख्त तशद्दुद करते थे और इसको अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे। इसलिए जल्द ही वो अपने ख़ानदान से अलग हो गया और अपना ज़ाती एल्बम मशहूर अमरीकी मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर 1978 में रिलीज़ करवाया। देखते ही देखते इस एल्बम की 1 करोड़ कॉपी फ़रोख्त हो गई और वो दुनिया का एक बड़ा सुपरस्टार बन गया। किस्मत और दौलत उस पर पूरी तरह से मेहरबान हो गई। वो रातों रात एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गया। इसकी ये कामयाबी गरूर और तकब्बुर में बदल गई। माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपनी सियाह रंगत से नफरत थी। वो गोरों की तरह नजर आना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को खुद से अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 60-70 साल की उम्र में मर जाने से नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। सिर्फ 1 माह में उसकी 6.5 करोड़ कॉपी सेल हुई और ये एल्बम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया। नाज़रीन, माइकल जैक्सन अब गुमनामी से बाहर आ चुका था। अब उसने अपनी एक ख्वाहिश की तकमील के बाद अपनी सियाह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया। उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की, अपना पैसा पानी की तरह बहाया और अपने पूरे जिस्म की दर्जनों प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। हत्ता कि 1987 में माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द वगैरह सब बदल गई और एक सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा और खूबसूरत माइकल जैक्सन सामने आ गया। उसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी करवाई। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। इस एल्बम की भी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुईं। इसके बाद उसने बड़े बड़े शहरों और मुल्कों के टूर्स किए और इन टूर से करोड़ों डॉलर कमाए।
ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ لیتے تھے یا پھر آگ لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہونی ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر بریگیڈز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی۔ وہ 150 سال تک جینا چاہتا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، مگر پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش ہونے لگی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئرز ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے۔ پھر اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیموں سے بچنے کے لیے ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جو ڈاکٹرز نے منع کی ہوئی تھی۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا، جس سے پتہ لگا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کی ٹانگوں، بازوؤں، کندھوں پر انجیکشنز کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجریز کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ ڈاکٹرز اور یہ احتیاط بھی اسے موت سے نہ بچا سکی۔ اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ MKTV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔